Yun o. Wala pa eh. Wala pa ba? Yun o. Good day mga bossy. Kamusta? Bali nandito tayo ngayon sa Recoleto Sports Centennial Gymnasium. Yan. Hindi po kami yung gagraduate. Bali attend kami na 58 commencement exercise namin dito sa school. Share ko lang sa inyo. Medyo maiksi lang to kasi committee kami ng graduation. Kip! Shoutout sa mga graduate. Yan, bali mga batch 2004-2005. Congrats po. Seryoso, seryoso. Sir, congrats. Hello. Shout out. Ano pa? Kamusta yung Yun, anak no? Ano, ano? Kamusta yung anak mo? Anak ka? Sir? Anak? Okay ka lang ba, anak? Ayusin mo Hi, kasi, pa. ayusin mo. Graduate ka na ngayon pa. Boss, congrats. Wala pa. Graduate. Yun, no? Sa amin, sir. Yun, no? Yun. Sa amin, sir. Hi, ma'am. Graduate ka ulit? Yes! Hi, ma'am. Every year na to. Huh? Every year. From Bachelor of Science in Information Technology, led by the group of team, Ms. Eva Mau. Congrats. 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 Congrats po. Congrats. Thank you po. Tay, tay, congrats. Ay, ito kasama mo. Ito kasama mo. Si Yana po. Congrats. Congrats. Ito po, congrats po. Boss, boss. Boss, congrats. Thank you, boss. Congrats. Thank you. Ilan taon ka na nag-graduate? Ang ilan taon mo na nag-graduate? 2015 ako nag-start eh. 10 10 years. Suma. Ako din. Sumampun taon sa Baste. Congrats. Congrats. Congrats po. Congrats po. Ma'am, congrats po. Congrats po. Ikaw. Si Mark. Congrats po. Sir, congrats, sir. Hello, thank Congrats. you. Sir, congrats. Ay, thank you. Parang gulat na gulat, sir. Mga banat mo na, no? Parang ano? Kanyari mo. Ay, Sir Robert. Institutions, I hereby declare you graduates as of June 2025. Congratulations. Cabanela, Charmaine G. Castro Jr. Leonardo M. Boss, tinawag ka na ba? Ano po? Natawag ka na ba? Mamaya pa po. Ano ba course mo? Business in... Ayan po, tapos na po. Malapit na. Sir, ba't di ka yata tinawag, sir? Hindi ka tinawag? Kaya lumabas. Kaya lumabas. Dahil naiiyak. Naiiyak? Sabi ni AJ, yes! Malapit na mabuo sahod ko. Congrats! Congrats! Congrats sa inyo! Congrats! Congrats! Congrats po! Hinahanap
Congrats. Congratulations po. Congrats po. Congrats. Pwede po ayain si Ma'am sa level. Okay na, na-reply ako. Naka-record po. Congrats. Congrats po. Tatago pa. Si Mark, tahimik yan. So yung mga bossing, bali kakatapos lang nung event namin. Siguro masa 3 to 4 hours din. 3 to 4 hours to? So yung mga bossing, gusto ko lang batiin lahat ng graduates ngayong gusto ko lang batiin lahat ng graduates ngayong 2024, 2025. Congratulations po sa inyong lahat and good luck po. Basta huwag nyo nakakalimutan, every kissing is a blessing. Thank you po. Ay, saan ka galing, guys? Galing. Nga pala, nakalimutan ko magpasalamat sa lahat na walang sawa at patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin saka sa Facebook page. Maraming salamat po. Hello guys, how are you guys? I'm fine, thank you. Keep change guys.